Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc هذه السيونس نتاعنا نتاع السويت نتاع البارتي نتاع ريزولوسيون نتاع سيستيم ديكواسيون لينيير. دونك نشوفوا قداش عندنا دونك من بارتيسيبون في السيونس هذه. فوالا بونسوار دونك تو الموند، مرحبا بكم على اللايف تاع نيميرو 5 concernant résolution de système d'équation linéaire cas particulier. Donc juste نفكركم اللي في السيونس الاخرانيه عملنا الريزولوشن نتاع سيستيم d'équation linéaire par la méthode de Cramer. ظهر لي هكا شفنا الكا تاع سيستيم دو كرامر اللي فيه سوليوشن اونيك. ناخذ السيستيم تاعنا نعملو ليكريتور ماتريسيال ونفيريفيو الديترمينون تاع الماتريس ا ريالمون. دونك الكرامر اذا كان عندنا ديترمينون ديفيرون دو زيرو، هذايا الكونسيبت دارين. دونك بونسوار عسلامة دارين. دونك مرحبا بكم في اللايف. دونك نفكر شوية عسلامة. دونك عواتف بونسوار. نفكركم شوية دونك بالكونسيبت اللي خدمنا بيه. دونك قلنا عندنا سيستم دو كرامر لي زيكواسيون قد لي زانكونو، نعملو ليكريتور ماتريسيال ونعملو ريزولوشن. شفنا الريزولوشن بتروا ميثود ديفيرونت. شفنا كيفاش نطلعو الماتريس انفيرس ا موان ان ونطلع منها ديدكسيون نتاع الديدكسيون نتاع السيستيم ابارتير من الماتريس انفيرس. فما الميثود دو كرامر ولا هي الميثود دو ديترمينون اللي تخدم بالدلتا اكس دونك على ديترمينون دو ا دلتا اي دلتا زد. نحيو الكولون دونك ونبدلو باش نلقاو الدلتا اكس ولا دلتا اي دلتا زد حسب الاوردر تاع الانكونيو نتاعنا. فوالا. والميثود دو بيفو دو غوس اللي زاد اليوم باش نعاودو نخدموه، خاطر بيفو دو غوس يخدم بو امبورت سيستيم دو كرامر ولا ماهوش كرامر، دونك il est capable de donner le résultat. alors que الميثود دو ديترمينون اللي شفناها هذيك ديجا ما تنجم تخدم. فوالا. اي عزدين قال لي في طار تعليم عن بعد. فوالا. هاي ميسالش هكا نحضروا روحنا من توا. دونك سا دورونج با. معناها on se prépare indépendamment de la situation future. خاطر الوزارة n'a pas accepté l'enseignement à distance، mais احنا au moins ناخذوا l'initiative مادام عندنا l'espacement de temps pour enseigner à distance من غير ما نحطوها معناها une contrainte عندنا احنا. Donc ça c'est pour votre intérêt. Voilà. Donc نشوفوا le contexte. Donc j'essaie de vous synthétiser donc ce qu'on a fait exactement. Donc voilà. Et vous essayez de suivre avec moi le contexte qu'on a travaillé. Donc نذكركم شوية juste بالتيب نيميرو 1. خدمنا السيستم هذا دونك السيونس الاخرانيه، طلعنا اللي هو ستان سيستم دو كرامر وعملنا ريزولوشن. طلعنا الأ موان 1 وبعد اللي استعملنا دو ميثود دو ريزولوشن. شفنا الميثود دو كرامر وشفنا الميثود دو بيفو دو غوس. هذايا في الكونتكست معناها في التيب نيميرو 1. فما 3 تيب اخرين باش نعمل لهم إلوستراسيون باش نحاول نشوفهم معكم دونك اون باراليل. يعني هبطت لي 3 كا بارتيكولير اللي احنا اون فالي لي تريتي. دونك جو في بروندر لي نوت سويفونت. دونك ساعه هات نرجعوا للنوسيون دان سيستيم. قلنا احنا الكتيبه واضحه. دونك باش نحاول نستعمل ليكريتور اكبر شويه. اذا كان نحكيو على سيستيم فوالا d'équation linéaire. لأن في الكونتكست متاعنا شنو عندنا nombre des équations و nombre des inconnus. عندنا donc je vais définir n هو les équations وال p هما les inconnus. on est d'accord. معناها كي نعمل l'écriture matricielle متاعي a fois x est égal au second membre b. الA متاعي جنرالمون يبدا n b. les inconnus متاعي هما p1 والسكون مومبر متاعي هو en fait n. هذه هي l'écriture générale. ce qu'on a traité هو خذينا الكا
اللي خدمناها المرة اللي فاتت، خدينا الكا متاع ال n est égal à p، والكا متاع déterminant de a il est différent de 0. Les deux conditions هذوما معناها n égale à p معناها ال a c'est une matrice carrée، de ce fait نجم نكالكل déterminant il est différent de 0. وقتها الكا هذا نجم نقول السيستم تاعي هذا اللي هو كتبته سو فورم ماتريسيال، وقتها نقول الاس متاعي اي تاع سيستم واضحه الكتيبه هكاكا، تاع سيستم دو كرام في عقلي باهي، انا مش قاعد نزرب دونك سيستم دو كرامر. كون نقولوا سيستم دو كرامر معناها سوليوشن في سوليوشن اونيك. ونفكر اللي كي خدمنا الكا هذا خدمنا طلعنا ال a moins 1 بالميثود دو كوفاكتور ولا باي ميثود، ومن بعد طلعنا اللي الاكس متاعنا est égal à a moins 1 fois b. وانا جو شيرش لي زانكونو متاع اكس، دونك السوفي باش نضرب هذايا فوا a moins 1 فوا a moins 1 تتنحى a فوا a moins 1 تولي ليدونتيتي فوا اكس، تقعد لي اكس est égal à a moins 1 فوا b. هذايا ميثود. وشفنا لي دو زوتر ميثود ديلوستراسيون، معناها اذا كانت اللي ما تبعش يرجع للسيونس اللي قبل هذه باش يفهم شنو خدمت بالضبط. الدوزيام ميثود اللي هي الميثود دو ريزولوشن تسمى الميثود دو كرامر، والا الميثود دو ديترمينون. جوست هذه الوستراسيون صغيره. الميثود ديترمينون كي باش نطلع الاكس تفكروا شويه، عملت دلتا اكس سور ديترمينون دو ا، والايغريك هي دلتا ايغريك سور ديترمينون دو ا، والزد هي دلتا زد سور لو ديترمينون دو ا. وباش نطلع دلتا اكس يسوفي باش نحي الكولون الاولى نتاع الا ونحط في بلاصتها البي، والدلتا ايغريك هي نحي الكولون الثانيه ونحط في بلاصتها البي. فوالا. والكا الثالثه نحي الكولون الثالثه نتاع الا نحط في بلاصتها سيكون مومبر بي، ونخلي لقية الأ، وهذوما نكلكلهم فوالا، ونجم نطلع لنا السوليوشن تاعنا. هذه هي الدوزيام ميثود. وفما الميثود الثالثة اللي هي الميثود دو غورس. دونك هذوما اللي شفناهم في السيونس اللي فاتت. اليوم عندي ان اوتر كونتكست، دونك لان عندكم ديجا السيستيم كون شيرش ا ريزودر. فوالا دونك هو هذا السيستيم. شوف لي نونسي دونك اللي هبطها. إذا كان نرجع معاكم للإنونسي، دونك احنا عندنا لينونسي سويفونت. شنو عندنا سيستيم فيه 3 زيكواسيون 3 انكونو، ولنا جو في تروفي اللي الأ ماهيش انفرسيبل. دونك هذايا ما قلنا هذايا تيب 1 لنا تيب 1 اللي الأ سي اون ماتريس انفرسيبل. دونك لنا جو في تريتي لو تيب نيميرو 2 اللي هو ان فيت n égale à p. انا قلنا احنا قلنا لي تيب 2 نتاع السيستيم اللي هو n égale à p، اما الديترمينون نتاع ا باش تكون ايجال ا 0. معناها هذايا فوالا. دونك هذايا ريزولوشن نتاع السيستيم نتاعنا n égale à p au déterminant de a il est égal à 0. Donc là إذا كان je vais essayer de suivre le contenu باش نكتب السيستم نتاعي s. Qu'est-ce qu'il va me donner? S نتاعي est égal x plus 2y moins z est égal à 2, ou 2x plus 3 y plus 2z est égal à 5, ou là x plus y plus 3z est égal à 3. هذا السيستم تاعي. إذا كان باش نحاول السيستم هذايا نعمل له إكريتور ماتريسيال، دونك شنو باش تولي عندي؟ دونك الإكريتور ماتريسيال نتاعي إكريتور matriciel, ça me donne quoi? Donc là, je vais la possibilité, on dit 1, 2, moins 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3. هذه l'écriture matricielle. Fois x, y, z est égal à 2, 5,
3. Donc, il me demande dans la question numéro 1 écrire le système sous forme matricielle. En bas, il me pose la question, S est-il un système de Cramer? Donc là, il faut vérifier. La question numéro 1. Question numéro 2, je me dis que le système S est un système de Cramer. Voilà. Si seulement si, ils ont le déterminant de A égale différent de 0. Il suffit de calculer le déterminant de A. Donc, je vais comme déterminant. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire l'écriture suivante. 1, 2, moins 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3. Le déterminant de A est égal à quoi? Déterminant de A. Donc là, je vais essayer de pivot de Gauss. Donc j'essaie de choisir un pivot. Je vais maximiser le nombre de 0. عندي ligne 1 باش نانولي 2 هذه لازم نجيب 2 منها دونك نعمل ligne 2 moins 2 ligne 1 ونعمل ligne 3 moins ligne 1 وكيك هذوما اللي يوليو عندي دي 0 عندي 1 2 moins 1 2 moins 2 هذه باش نضربها في 2 ونطرحها دونك فوالا باش تعطينا لنا 0 2 moins 4 ça donne moins 1 ولنا 2 moins 2 ça donne 4 هذوما باش نعمل ديفيرونس ديريكت دونك لنا 1 moins 1 دونك لنا 0 لنا moins 1 ولنا 4 نشوف لنا لو بيفو نتاعي avec un signe positif اللي باش يقعد لي هذايا باش يعطيني une matrice égale déterminant نتاعها égale 0 voilà donc لنا bonsoir محمد donc انا الموان 3 انا شكون سأل لي قال لي voilà donc هذه 3 في السيستم هذيك دونك تيغالا باش نخدموها بالتروا فوالا دونك اذا كان عندكم غادي يخدموها بالتروا ديجا هكا لنا في الكريتور سي ديجا 3 ماهيش موان 3 هكا 2 5 3 سي بون مالك سي بون بي دونك هذايا الفيريفيكاسيون دونك الكونكلوزيون نتاعي شنو هو لقيت الديترمينون نتاعي ايغال 0 اي دو سو فيت شنو نجمو نقولوا اللي الاسم تاعي ني با ان سيستيم دو كرامر معناها ابريوري هذايا سي ان كا بارتيكولي معناها السيستيم تاعي سي ني بلو ان سيستيم دو كرامر اوني داكور باهي هذه الكيستيون نيميرو 2 كيستيون نيميرو 3 قال لي ديترميني لو رون دو اس الرون متاع الاس متاعنا دونك شو عملنا احنا سيونس على الرون دونك هذه الاولى وهذه الثانيه عملنا سيونس على الرون اون اساي دو فوار هو لنا ديترمينون تاع الا ايغال 0 معناها الماتريس نتاعي سي نو بلو اون ماتريس دو بلان رون اسكو اوني داكور معناها كيفاش نعمل لنا ليكريتور نتاع الرون سي كو جو في اسيي de traiter ça كيفاش نعمل دونك لنا جو في فير كوم سا باش نقول في التروازيام كيستيون الرون نتاع الأ هو انفيريور ايغال à 3 اللي هو قلنا المينيموم ما بين الليني والكولون و جو بو دير كو لو رون دو A égale à 3 si seulement si وقت اللي déterminant de A il est différent de 0 alors que ce n'est pas le cas donc لنا déterminant de A égale à 0 automatiquement rond تاع A il est strictement inférieur à 3 et de ce fait لو كان ناخذ لنا ال A il suffit باش ناخذ منها اي بلوك دو فيكتور باش ناخذ البلوك هذا كما وريتكم في الرام باش ناخذ 1 2 2 3 باش نعمل الكالكول لنا دونك باش تعطيني 3 موان 4 ça donne moins 1 اللي هي ديفيرون دو 0 et الكونكلوزيون تاعي دونك الرون دو A est égal à 2 اللي هي بيدها الرون دو سيستيم كي نحكي على الرون تاع السيستيم نتاعي هي بيدها الرون تاع voilà الرون دو A donc لنا j'arrive à déterminer le rond de A donc ça revient à dire quoi لنا إذا كان طلعنا en fait استعملنا
لي كوردوني نتاع الاكس واستعملنا لي كوردوني نتاع الاي. تولي الزد هذه ستون فاريابل معناها تتحول من اليسار لليمين. تولي نخرج ان اوتر سيستيم اللي هو تسمى لو سيستيم ريدوي دو اس. شو مش يولي عندي؟ يولي عندي ان نوفو سيستيم وبعد il me demande de déduire la solution du système d'ordre R3. Donc لنا voilà. Qu'est-ce que je dois trouver. Donc انا باش نعاود نعطيكم. دونك هذا الاس نتاعي باش ناخذ كان لي زيكواسيون اللي استعملت ليكواسيون نيميرو 1 ليكواسيون نيميرو 2 وهذه باش تتحول على اليمين. دونك السيستم الجديد نتاعي شو باش يكون اس بريم est égal à quoi est égal à en fait à x plus 2y اللي هي كي نحاول دونك لما الايكواسيون هذه شنو باش تولي عندي موان زد تتحول لنا تولي بلوس زد على اليمين. دونك تولي عندي 2 بلوس زد ولنا 2x بلوس 3y est égal à شنو عندنا. دونك لنا عندنا 5 فوالا عندنا 5 وعندنا بلوس 2 زد باش تحول من غادي تولي موان 2 زد. هذا هي سيستم جديد. فما ايكواسيون ما استعملتهاش هذه يسوفي بعد كي نلقى سوليوشن جوست نثبت اسكو هي الفيريفي ليكواسيون نيميرو 3 ولا كان لي سوليوشن نتاع هذوما الفيريفي ليكواسيون نيميرو 3 وقتها راهو السوليوشن هذيك كي فا تاتر كونسيديري كان السوليوشن باش نلقاها لنا انا فيريفي با لا ديرنيير ايكواسيون وقتها نجي نقول اللي السيستم تاعي ني با كومباتيبل والاس نتاعي هي لونسومبل فيد. دونك لنا ناخذ هذوما زوز ونحاول الزيت بور افوار ان سيستم ريدوي اللي هو باش يولي سيستم دو كرامر ومن بعد نثبت التروازيام ايكواسيون. فهمنا في البرانسيب ولا متفاهمين؟ فوالا. دونك لنا الاس هذه باش نحاول نعمل لها اكريتور سو فورم ماتريسيال. دونك كالعاده باش نعمل اكريتور ماتريسيال نتاع الاس بريم اكريتور ماتريسيال. دونك qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1 2 2 3 fois x y ou les x ou les y هم les inconnus و second membre نتاعي باش يولي dépend de z 2 plus z و 5 moins 2 z. هذايا فوالا. دونك هذايا الكريتور الجديد هذه باش نسميها a1 فوا x1. انا بدلت النوتاسيون باش نبعد على السيستم انيسيال ايتيغال b1. اوني داكور. و étant donné les déterminants نتاع a1 لنا هي ايتيغال كوا 1 فوا 3 موان 4 باش تعطينا موان 1 اللي هي ديفيرون دو زيرو. معناها دو سو فات السيستم هذايا ريدوي اسبريم يولي عندي ان سيستم دو كرامر. دونك نجم نقول اس بريم est un système de Cramer. Et de ce fait, je peux le résoudre avec la méthode de Cramer, étant donné ديما Z نتاعي موجودة في second membre. Donc لنا je peux معناها traiter ce système là comme un système de Cramer ونجم نخدمه بالطريقة اللي نعرفوها. أنا تعطيني x هي دلتا x sur déterminant de A وال y هي دلتا y sur déterminant de A1 لنا باسكو نخدم بال A1 هذوما. دونك باسكو رجعت السيستم ريدوي ان سيستم دو كرامر وقتها نولي نرجع للطريقة القديمة معناها ريزولوشن بالكرامر ولا بالجوس ولا بال A1 -1 peu importe la méthode معناها تستعملها. المهم je dois trouver ال x وال y اللي هما qui vont être exprimés en fonction de second membre لا فيه z. دونك لنا عندي الكام تاع الانفينيتي دو سوليوشن. فهمنا؟ هذايا دونك الريدكسيون تاع السيستم تاعي. دونك اني لو فيت كو جو ديتيرمين لو دلتا اكس دلتا اكس مو باش ناخذ الماتريس ا هذه نحي الكولون الاولى نحط في بلاصتها السيكون مومبر. دونك شو باش تولي باش تعطينا ان فيت هات نكمل نخدم دلتا اكس ايغال كوا قلنا نحيو فوالا باش نحيو donc le colonne numéro 1 je vais la remplacer par b. donc je t'attends 2 plus z والأخرى 5 moins 2z. ونخلي الكولون 2 اللي هي 2 3 ايغال. دونك باش نضرب هذا في هذا. دونك باش نضرب هذوما الكل فوا 3.
مش مقابله دونك لنا فوالا هذايا خذيت الكولون هذايا البي خليت الكولون 2 نتاع الA دونك باش تعطينا 2 بلس زد فوا 3 باش تعطينا دونك نضرب بكل فوا 3 باش تعطينا 6 بلس 3 زد ونعمل موان شنو موان 2 فوا cette valeur moins 2 fois 5 moins 2 z ونبدا نعمل simplification 6 plus 3 z هذه باش تعطينا moins 10 وهذه moins 2 fois moins 2 z باش تعطينا plus 4 z est égal 3 z plus 4 z تعطينا 7 z ولنا 6 moins 10 ça donne moins 4 voilà donc هذه voilà هذه دلتا اكس والاكس نتاعي دونك شنو باش تطلع لنا باش تطلع est égal à دلتا اكس sur déterminant de A ou déterminant de A لن هو moins 1 قلناه déjà est égal à moins 1 donc est égal à quoi delta x c'est 7z moins 4 le tout sur moins 1 ولا نقلب الفوقانية تعطيني 4 moins 7z هذه l'expression نتاعي en fonction de z نفس الحكاية باش نعملها لنا concernant delta y اللي est égal اما لنا باش نعمل فات لنا جوست باش ناخذ الكولون نيميرو 2 ونحط في بلاصتها فوالا دونك خلي كولون نيميرو 1 اللي هي 1 2 والبي نتاعي اللي هي 2 بلس زد فوالا 5 موان 2 زد سي بون ونقعد نخدم على روحي هيك دونك نديفلوبي دلتا y باش تعطيني 5 موان 2 z, puisque il est 1 fois 5 moins 2z, donc 5 moins 2z. Moins 2 fois quoi? Fois 2 plus z. Fois 2. Voilà, donc c'est bon, hein? Ça égal. Je vais donc 5 moins 2z moins 4 moins moins 4 moins 2 z. Donc 5 moins 4, je vais c'est bon, ok? 5 moins 4, je vais 1. Ou là, je vais moins 4. 1 moins 4z. 1 moins 4z, donc je vais نطلع ال y متاعي ما قلنا delta y sur déterminant de A1 est égal en fait 1 moins 4z le tout sur moins 1. باش تطلع لي est égal à 4z moins 1. Voilà, هذايا ال y متاعي. Donc solution متاعي ça donne quoi لنا؟ Solution dans R3 هو ça sera un ensemble de x اللي هو قاش قلناه الاكس متاعنا اكس متاعنا قلناها 4 موان 7 زد 4 موان 7 زد et de y اللي هي 4 زد موان 1 et de z qui appartient quelconque معناها qui appartient à r voilà donc هذه solution متاع والكا هذايا معناها الكا متاع انفينيتي دو سوليوشن خاطر لي سوليوشن كلهم ناخذ اي زد تعطيني سوليوشن donc puisque لنا c'est un cas particulier معناها كنا تريتي واضحه الديمارش نتاع السيستم اللي هما سيستم دو كرامر كا بارتيكولي النومبر ديكواسيون ايغال نومبر دانكونو اما الماتريس نتاعي دو سيستم اني بلو انفيرسيبل دونك ولنا عندي دو كا فما الكا اللي عندي انفينيتي دو سوليوشن وفما الكا اللي عندي pas de solution. En fait, là, il faut voir est-ce que le système il est compatible ou il n'est pas compatible. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, باش نرجع l'équation numéro 3 كانت تفكروا قلت لكم راهو احنا on a utilisé في السيستم نتاعنا d'origine احنا شنو استعملنا هو فما كونديسيون بور فوار لو سيستيم اللي كومباتيبل ولا لازمني نثبت لنا x plus y plus 3z اسكو فوالا اسكو تعطينا ايتيغال 3 ولا لا في التروازيام ايكواسيون معناها اذا كان باش ناخذ لنا بوفي فيريفي بعد في عقلكم تلقاو باغ اكزومبل اللي الاكس فوالا دونك لنا في ليكواسيون نيميرو 3 هاد جيساي دو فيريفي شنو عندي يعني في التروازيام ايكواسيون عندي x plus y plus 3 z est égal à 3 هو il suffit باش نرومبلاسي الاكس بالفالور نتاعها قداش لقينا لنا x 4 moins 7 z donc باش تولي égal à 4 moins 7 z plus y
y قلناها هي تيكا 4 z moins 1 plus 4 z moins 1 plus 3 3z نشوفوها تيكال كوا عندي moins 7z ولنا qu'est-ce que ça va moins 7z و 4z و 3z يتنحاو وتعطيني 4 voilà 4 عوضت لنا الاكس واليكغيك بالاكسبرسيون نتاعها en fonction de z و j'essaie de voir تعطيني 4 moins 1 donc égal à 3 معناها l'équation numéro 3 vérifier et de ce fait نجم نقول اللي عندي système un système compatible فهمنا في الديمارش سي بون جوست تعطوني كونفيرماسيون كو قاعدين نتبعوه دونك هذا الكا نتاع السيستم اللي هو سيستم كومباتيبل فوالا دونك من بعد ce que je vais faire معناها exactement هو جوست فما théorème qu'on peut l'énoncer هو pour voir est-ce que système compatible ولا لا من الاول نجم نقول que S est compatible si seulement si donc لازم الرام تاع ال A هي تيجال الرام تاع ال A وزيدها ال B اللي هي لا ماتريس اوغمونتي اللي هي نجم نسميها E معناها ناخذ ال A وناخذ ال A ونزيدها السكون ممبر B إذا كان عندهم نفس الرام وقتها سيستم compatible معناها je peux accepter cette solution إذا كان هذه من الأول السيستم نتاعي n'est pas compatible إذا كان هذه n'est pas vérifiée وقتها السوليوشن نتاعي تيجال لونسومبل فيد إذا كان نحكي على سيستم موش compatible معناها sinon ال S dans R3 est égal à l'ensemble vide معناها il n'y avait pas de solution هذا نجم عندي في الكوريكسيون دونك خدمت بالرون من الاول نفيريفي سيستم كومباتيبل ولا موش كومباتيبل اذا كان كومباتيبل نكمل نعمل ريزولوشن اذا كان موش كومباتيبل دونك ديريكتومون نحط الاس نتاعي ايتيغال ا لونسومبل فيت سي بون واضح باهي دونك هذه لابليكاسيون concernant le type numéro 2 نعاود نذكر type numéro 2 عندي قد ليكواسيون وقد لانكونو اما الماتريس نتاعي ماهيش ماتريس انفرسيبل مازال عندي type numéro 3 و type numéro 4 دونك لنا بون باش ما نطولش برشا في الكونتوني دو لا سيونس جوست نحب نوريكم كيفاش بالغوس اذا كان نرجع لنا بالميثود دو ريزولوشن دو غوس هي مش موجوده في لينونسي اما اني جو في اسيي دو ريزودر سا بالغوس دونك لنا نجم نحط اوتر ميثود الغوس peut-être il me permet de gagner du temps autre méthode voilà باهي دونك اوتر ميثود ça me donne quoi اذا كان باش نكتب لا ماتريس او خدمت تاني ديجا الميثود دو ريزولوشن تاع الغوس هي ان فيت هي الا وبجنبها البي دونك عندي الا نرجع معكم لنا للا شنو هي 1 2 1 هذه هيك 2 3 1 موان 1 2 3 وهذا البي متاعي اللي هي شنو قلنا عندنا 2 5 3 2 5 3 اوني باهي بعتالي ما قلنا البرانسيب il faut annuler ces valeurs là لازم يطلع على فورم اشيلوني باش نحاول هذوما نانيليوهم دونك باش نعمل لو ميم برانسيب جانول سي دو فالور بالليني 1 وهذايا البوزيسيون دو بيفو ليني 1 تقعد هي 1 2 موان 1 2 ليني 2 موان 2 ليني 1 موان 2 ليني 1 دونك هذه باش تعطينا لنا 0 لنا 3 موان 4 ça donne موان 1 لنا 2 موان 2 معناها بلس 2 ça donne 4 و 5 موان 4 ça donne 1 نفس الحكايه لنا باش نعمل ليني 3 موان ليني 1 شوف في انتيغرالمون لا ديفيرونس لنا باش تعطينا 0 لنا باش تعطينا موان 1 ولنا 3 موان 1 تعطينا 4 و 3 موان 2 ça donne 1 معناها كي نرجع للبارتي تريونغولير هذه نحاول كيفاش نرجع دونك هذه 0 اترافير لا بوزيسيون دو بيفو ليني ا قلنا ماش نستعملوه كوم بيفو هذه البوزيسيون جديده نتاع البيفو ونخلي ليني 1 دونك لنا pour annuler cette valeur لازم نجم نعمل ليني 3 moins ليني 2 ليني 3 moins ليني 2 ça me permet d'annuler cette valeur ونخلي ليني 2 شنو باش تعطيني 1 2 moins 1
2, 0, moins 1, 4, 1. Je fais la différence, 0, moins 0. Et moins 1, moins 1, ça donne un 0. Voilà, كلها باش تولي 0 0. Donc لنا كي نلقى en fait في الميثود دو غوس نلقى بكلهم زيروات معناها باش نلقى لنا 3 باش تعطينا 0 ايكالا 0 اللي هي كونديسيون دان سيستيم كومباتيبل. compatible. وقتاش نقول السيستم تاعي ني با كومباتيبل؟ اذا كان نلقى باغ اكزومبل 2 ايكالا 0 مثلا نلقى ريزولتا بيزار وقتها نقول سيستم انكومبا. في السيستم انكومباتيبل في الكا هذه اس ايكال لونسومبل فيد. سي بون. دونك هذا السيستم تاعي بور لو مومون الي كومباتيبل. دونك نجم نعمل ديفلوبمون تاع لي ليني. دونك باش ناخذ ليني 2 جو لا ديفلوب étant donné هذه الاكس وهذه اليغريك وهذه الزد. 0 اكس موان يغريك شنو باش تعطينا؟ موان يغريك en fait plus 4 z est égal à 1. Moi je cherche à exprimer y en fonction de z. Donc là شنو باش تعطينا y est égal نحاول هذه منه وهذه منه باش تولي هذه بوزيتيف باش تعطينا est égal à 4 z moins 1. هذه هي y. ونجي للإيكواسيون لليني 1 اللي هي باش تعطيني x plus 2y moins z est égal à 2. ونعوض الاكسبريسيون نتاعي اون فيت نعوض الاي بالاكسبريسيون نتاعها اللي هي 4 زد موان 1. دونك باش تعطينا بور ديتيرميني لو اكس باش تعطيني اكس est égal à 2 moins 2y plus z est égal à quoi؟ est égal à 2 و 2y هاكا عندي دونك هذه باش نضربها فوا موان 2 موان 2y باش تعطينا موان 8 زد. دونك لنا بلس 2 بلس زد moins 8z plus z باش تعطينا moins 7z plus 4. دونك لنا en fait باش نلقى الإيكغيك نتاعي moins 7z plus 4. نرجع لكم فوالا نرجع للسوليوشن لقيتها بكري. دونك لنا باش جي تروفي نفس الاكس اللي هي moins 7z plus 4 ونفس الإيكغيك اللي هي 4z moins 1. دونك سي لا ميم سوليوشن. دونك لنا جو بو كونكلور نفس الكونكلوزيون اللي نعملها بالميثود نتاع الران اللي اني جو بو كونكلور دو ميم لنا. دونك الاس تاعي R3 est égal à quoi en fait؟ نفس السوليوشن الاكس نتاعي est égal à 4 moins 7z والاي نتاعي est égal à 4z moins 1 و z quelconque qui appartient à R. فوالا هذه السوليوشن نتاعي اللي هي انفينيتي دو سوليوشن. لنا انفينيتي دو solution. Donc là je traite j'arrive à traiter un problème de résolution de l'élément نتاع كرامر باش نعمل له résolution direct. Voilà, donc j'arrive à trouver la solution donc suivante اللي هي لقيتها بدو ميثود ديفيرونت. لقيتها بالميثود نتاع لازم نطلع الرون نتاع السيستم ونخدم بالديترمينون. والدوزيام ميثود اللي هي تخدم بالميثود بيفو دو غوس نفس البرانسيب. peut-être لنا جوست ان افي بيرسونيل هو الغوس سي لي بلو رابيد. نشوفوا احنا قداش قعدنا وقت في الريزولوشن نتاع السيستم بالميثود دو غوس. شوف دونك بتيت كتبنا اون سول في الوغ كو بالنسبه للميثود نتاع ديترمينون لازمنا نطلعوا الرون نتاع السيستم ولازمنا نثبتوا ونشوفوا اسكو السيستم كومباتيبل ولا ني با كومباتيبل. دونك سا برون دو طون كوتي طون. دونك الميثود de Gauss elle est plus rapide pour résolution نتاع système d'équation linéaire. Donc هذه deuxième illustration هاني اللي هي نتاع cas particulier نتاع deuxième type نتاع les systèmes d'équation linéaire. Les deux autres types juste نعطيكم de quoi il s'agit وكاو من غير ما ندخل في الديتاي. Les deux autres types وقت اللي en fait n أصغر من p معناها nombre des équations أقل من nombre des inconnus. معناها نجم نلقى 3 équations qui dépendent de x, y, z, t. هذا التيب نيميرو تيب 3. وفما التيب نيميرو 4 اللي n أكبر من p. معناها نلقى عندي 4 équations و 3 inconnus. فوالا هذوما دو تيب يتخدموا بنفس البرانسيب اللي خدمتو أني تو.
Donc, فما deux cas, فما الكا نتاع l'infinité de solutions, فما الكا نتاع pas de solution. بالجوس نقعد نخدم بنفس البرانسيب. في الكا نتاع en fait الكا نتاع الرون سيتي نوتر شوز، معناها نفس الديمارش، اما جوست تولي عندي ما عادش عندي اون ماتريس كاري، نولي نكومبيني تو لي فيكتور باش نطلع دي ماتريس كاري. فوالا هذايا لو برانسيب كو معناها نتاع ريزولوشن نتاع السيستم. يقعد لنا جوست بوتيتر الكا نتاع الديسكسيون دان بارامتر في الريزولوشن نتاع السيستم. دونك هذاك تنحاولوا كيفاش نشوفوه في لي سيونس جايين. فوالا دونك هكا نكونوا كملنا السيونس نتاعنا. إذا كان عندكم أي حاجة ترجعوا على الفيديو وتعطيوا لي كومنتير متاعكم. إن شاء الله تكونوا عجبتكم السيونس. سي بون تبعتوا واضحة ليكسبليكاسيون ولا لا؟ فوالا بي دونك هكا عندكم لي نونسي، حاولوا تبعوه وعاودوا اخدموا لابليكاسيون. تنعطيكم اني الكوريكسيون باراليل وفوز اسيي دو سويفر. فوالا يعطيكم الصحة. دونك يلا ليلتكم زين.